यार मगर कितना अच्छा लाल पे है यार। तो Help! कॉल पे बंदे हैं। एक तो हेल्थ नहीं मिलते। यासिर को मार दिया। Help! Please recall me. Got it. Got it. Help! Don't give up. किधर है? हेलो। इधर Attack सामने the बंदे हैं। mark. हाँ इधर मेरी तरफ 3 बंदे आ रहे हैं। जोन से मर गया। Awesome. अच्छा तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है। बंदे आएंगे। बंदा अब आएगा। फुटस्टेप लो। लगा पता। वो भी स्नेक होगा भाई। वो भी स्नेक बना होगा। बूस्ट वगैरह देखो आया नजर। आप जोन बच्चे बच्चे सामने हैं। नेट शेट है। ये लकड़ी की वॉल है अंदर है। Mark the location.
เฮ้ยใคร